میں آپ کو صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، جس کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پڑھا دیں، وہ شخص محدث اعظم پاکستان بن جاتا ہے، وہ شخص مفسر قرآن بن جاتا ہے، وہ شخص صدر الشریعہ بن جاتا ہے۔ اور جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پڑھا دیں، وہ وقت کا مجدد شاہ عبدالعزیز دہلوی بن جاتا ہے۔ اور جس کو امام اعظم ابو حنیفہ پڑھا دیں، وہ امام ابو یوسف بن جاتے ہیں، امام محمد بن جاتے ہیں، امام ظفر بن جاتے ہیں۔ امام محمد صرف ایک ہفتے کے اندر پورا قرآن مجید حفظ کر کے آ جاتے ہیں۔ اور جس کو حضرت علی المرتضیٰ پڑھا دیں، وہ خواجہ حسن بصری بن جاتے ہیں، امام حسن بن جاتے ہیں، امام حسین بن جاتے ہیں۔ اور جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا دیں، صدیق اکبر بن جاتے ہیں، وہ انس بن مالک بن جاتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بن جاتے ہیں، ابو ہریرہ بن جاتے ہیں، معاذ بن جبل بن جاتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بن جاتے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے، یہ ہماری سٹیج پر مولانا غلام رسول مدنی صاحب، میں نے آپ کو ان کا تعارف کرایا، ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے، یا سامنے علماء کرام تشریف فرما ہے، کوئی ہم میں سے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ علامہ صاحب آپ کے پاس اتنا علم ہے، اتنا نہیں ہے؟ غلام رسول مدنی صاحب کو کہے جی آپ کے پاس اتنا علم ہے، ایک حد بندی کر دے، اتنا تو ہے پر اتنا نہیں ہے۔ علامہ صاحب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے کہ آپ کے پاس اتنا تو ہے، اتنا نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پڑھا دیں، ہم اندازہ نہ کر سکے اس مفسر قرآن کے پاس علم کتنا ہے، ہم اندازہ نہ کر سکے اس صدر الشریعہ کے پاس علم کتنا ہے۔ جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پڑھایا، ہم اندازہ نہ کر سکے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس علم کتنا ہے۔ جس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھایا، ہم اندازہ نہ کر سکے امام ظفر کے پاس کتنا ہے، امام ابو یوسف کے پاس کتنا ہے، امام محمد کے پاس کتنا ہے۔ جس کو حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھایا، ہم اندازہ نہ کر سکے امام حسن کے پاس علم کتنا ہے، امام حسین کے پاس علم کتنا ہے، خواجہ حسن بصری کے پاس علم کتنا ہے۔ اور جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا دیا، ہم اندازہ نہ کر سکے صدیق اکبر کے پاس کتنا ہے، فاروق اعظم کے پاس کتنا ہے، عثمان غنی کے پاس کتنا ہے، علی المرتضیٰ کے پاس کتنا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، دنیاوی طور پر ایک استاد و شاگرد کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ایک استاد بنتا ہے، دوسرا شاگرد بنتا ہے، ایک معلم بنتا ہے، دوسرا متعلم بنتا ہے، ایک سیکھتا ہے، دوسرا سکھاتا ہے۔ ہم اندازہ نہ کر سکے استاد کے پاس کتنا ہے، شاگرد کے پاس کتنا ہے۔ تو ذرا توجہ کیجئے، دنیاوی طور پر استاد و شاگرد کے رشتے کے علم کا ہم اندازہ نہ کر سکے تو چوک منڈا کے لوگوں، مجھ سے میرے نبی کے علم کے بارے میں مت پوچھو، کیونکہ میرے نبی کو تو خود رب نے پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علماء حق اہل سنت۔ اسی طرح نعرہ لگاتے لگاتے تھوڑا آگے آگے بھی تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے بھی جگہ بنتی رہے۔ جس کے آگے جگہ باقی ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں۔ جو جتنا آگے آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا جلدی مدینہ دکھائے۔ تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ علامہ صاحب کا تسلسل بھی بار بار نہ ٹوٹے اور پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بھی بنتی رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ محبوب تجھ سے رحمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتا دیجئے رحمان وہی تو ہے جس نے محبوب کو قرآن سکھا دیا ہے، محبوب کو قرآن پڑھا دیا ہے۔ انسان اپنی عقل پر تولتا ہے، عقل پر قیاس کرتا ہے، عقل پر سوچتا ہے، ذرا ان کو قرآن کا اسلوب تو سمجھائیے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، محبوب رحمان وہی ہے جس نے محبوب کو قرآن سکھایا ہے اور انسان کو بنایا ہے۔ انسان اپنی عقل پر تولے، انسان کو سمجھا دیجئے، انسان کو تو بعد میں بنایا ہے، محبوب کو پہلے سکھایا ہے۔ اور محبوب اگر یہ بولنے کے یہ بتا دیا ہے، یہ نہیں بتایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو تم نہ جانتے تھے سب تم کو سکھا دیا ہے، سب تم کو بتا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خوش کو تر کا بیان اس کتاب میں فرما دیا ہے۔ اگر یہ بولنے کے پہلے پڑھا دیا ہے پھر بھلا دیا ہے تو سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، محبوب ہم نے تمہیں ایسا پڑھایا ہے پھر کبھی بھلاؤ گے ہی نہیں۔ اور میں کہتا رہتا ہوں اگر شاگرد ناقص رہ جائے، طالب علم ناقص رہ جائے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔
यहाँ पर काफी सारे उलमा इकराम तशरीफ फरमा हैं, कारी साहबान तशरीफ फरमा हैं। या तो उस्ताद कामिल नहीं था, सही तरह तवज्जो दी ही नहीं, सही पढ़ाया ही नहीं, या फिर पढ़ने वाला तालिब इल्म खुद नाकिस था, कामिल नहीं था, उसने तवज्जो की ही नहीं, या फिर वो इल्म नाकिस था जिसको पढ़ा जा रहा था। अरे पढ़ाने वाला रब रहमान हो, पढ़ने वाली मेरी मुस्तफ़ा की ज़ात हो, जिस किताब को पढ़ाया जा रहा है वो कुरान मजीद हो, तो फिर नक्स रब की ज़ात में नहीं है, नक्स मुस्तफ़ा की ज़ात में नहीं है, नक्स कुरान मजीद में नहीं है, नक्स है तो तेरी अकल में है, और अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं। इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, आंख वाला तेरे चौपन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या नजर है वो क्या देखे। खाजा बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास, हुजूर बेटी की शादी करनी है, कुछ करम हो जाए। आपने फरमाया मट्टी लेकर आओ। मट्टी लेकर आया तो आपने सूरह फातिहा पढ़कर फूंक मारी तो मट्टी सोना बन गई। अब औलिया किराम का मुकाबला करते हैं, बोले पढ़ी तो सूरह फातिहा थी, हम भी पढ़ लेंगे। आजकल इस लॉजिक को हम किया जा रहा है ना, भाई पढ़ना तो कुरान मजीद का तर्जमा है ना, ले आओ पढ़ लो घर में। किसी उलमा के पास जाने की क्या जरूरत है, मौलाना साहब के पास जाने की क्या जरूरत है, तर्जमा मिल जाता है पढ़ लो, बुखारी का मिल जाता है पढ़ लो, तिरमिज़ी का मिल जाता है पढ़ लो, मुस्लिम का मिल जाता है पढ़ लो। तो ये याद रखिएगा, आप जो तर्जमा लेके पढ़ रहे हैं वो कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ रहे, बल्कि उस मुतरज्जिम की ज़हनियत को पढ़ रहे हैं कि उसने क्या समझा और क्या लिखा है। कुरान का तर्जमा करने के लिए तो कितनी ज़बानों पे महारत हासिल होना, कितने फनून पे महारत हासिल होना ज़रूरी है। तो हमने तो यही ज़हन बनाया, नहीं नहीं बस ये तर्जमे मिल जाते हैं पढ़ लो, तो जिसने जो समझा वो तर्जमा लिख दिया और हमने कहा बड़ा तर्जमा पढ़ रहे हैं हमें तो अरबी का पता ही नहीं उसने क्या तर्जमा कर दिया है। तो औलिया किराम का मुकाबला करते हैं, पढ़ी तो सूरह फातिहा थी, हम भी पढ़ लेंगे। सारी मट्टी इकट्ठी करके बैठ गया, सारी रात सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के फूंक मारता रहा, पर मट्टी मट्टी की मट्टी रही, मट्टी ना तब्दील हुई। सुबह आया, हुजूर आपने भी सूरह फातिहा पढ़ी थी, मैंने भी सूरह फातिहा पढ़ी है, आपने एक मरतबा पढ़ी थी, मैंने सारी रात पढ़ी है, पर आपकी मट्टी तब्दील हो गई, मेरी मट्टी नहीं तब्दील हुई। आपने फरमाया बेवकूफ, पहले फरीद वाली जबान लेके पढ़ो। अरे मेरे आका अलैहिस्सलाम को अगर देखना है तो पहले सिद्दीक वाली आंख लेके तो आ, वो फारूक आजम वाली आंख लेके तो आ, वो हजरत उस्मान गनी वाली आंख लेके तो आ, वो हजरत अली वाली आंख लेके आ, अरे हसन बिन साबित वाली आंख लेके तो आ, जिनने देखा तो कह उठे वो आसन मिनका लम तरकत तुईनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा। या रसूलल्लाह आपसे ज्यादा हसीन तो मेरी आंख ने देखा ही नहीं है, और मेरा अकीदा भी सुन लीजिए, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। हमने देखा इसी दुनिया के अंदर देखने वाले महरूम हो गए, और कई ऐसे हैं देखा भी नहीं है, बहुत कुछ पा गए हैं। देखने वाले महरूम हैं, ये ना देखकर बहुत कुछ पा गए हैं। उतबा ने देखा कुछ हाथ ना आया, शैबा ने देखा कुछ हाथ ना आया, अबू जहल ने देखा कुछ हाथ ना आया, अबू लहब ने देखा कुछ हाथ ना आया, सिद्दीक अकबर ने देखा बहुत कुछ पा गए, फारूक आजम ने देखा बहुत कुछ पा गए, उस्मान गनी ने देखा बहुत कुछ पा गए, अली मुर्तजा ने देखा बहुत कुछ पा गए। इधर शाहरुख ने आलम ने देखा ही नहीं, फिर भी बहुत कुछ पा गए। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने देखा ही नहीं, बहुत कुछ पा गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बज़ाहिर देखा नहीं, बहुत कुछ पा गए। आखिर वजह क्या थी? वो देखने वाले महरूम हो गए, ये ना देखने वाले बहुत कुछ पा गए। जब डीपली जाते हैं तो नतीजा यही निकलता है कि जब उन्होंने देखा था तो अपने जैसा देखा था, अपने जैसा समझा था, अपने बड़े भाई के जैसा समझा था। इन्होंने देखा नहीं था पर सुना था कि इस सूरत नू में जान आखा, जान आखा के जाने जान आखा, सच आखा ते रब्दी में शान आखा, जिस शान तू शाना सब बढ़िया। इन्होंने देखा नहीं था, सहाबा किराम से सुना था कान्ना शम्सा तजरी फी वजही, उनका चेहरा तो ऐसा नूरानी है कि सूरज और चांद भी शर्मा जाते हैं। इन्होंने जब नहीं देखा तब भी उलमा किराम से, सहाबा किराम से सुनकर अकीदा यही बनाया कि महबूबे खुदा का कोई हम पाया नहीं है, इस शान का मुरसल तो कोई आया नहीं है। बेमिसल ने अपने यार को बेमिसल बनाया, अरे वहां जिस्म नहीं है तो यहां साया नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे इमाम ने क्या खूब फरमाया, यही बोले सिदरा वाले कि चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया।
तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफ़ख्तु फीही का दम, है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अव्वल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ज़रा सोचिए, आपकी तवज्जो सिर्फ चाहिए, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अब हम यहाँ आए चौक मुंडा में। अब चौक मुंडा में शायद ज़िंदगी में एक मरतबा पहले एक दफ़ा आना हुआ था, बहुत अरसा पहले, वो ज़माना भी याद नहीं कब आए थे। बिलफर्ज मौलाना कासिम साहब ने यहाँ पे हमें बुलाया महफिल में, और गुलाम रसूल मदनी साहब को कहा कि इनको लेके आइएगा चौक मुंडा में। अब ये डीजी खान से हमें लेके चले, और जब आए यहाँ पे देरा दीन पनाह के ऊपर या किसी भी जगह पे फर्ज कर लेते हैं, बोलते हैं कि अब आप आगे खुद जाइए, अब हम आगे नहीं जाएंगे। बताइए इसको कोई मुरव्वत कहता है? भाई आगे मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, राब्ता नंबर नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, रास्ते का पता नहीं है, तो मैं यही कहूँगा यार ये तो अच्छा अंदाज नहीं है, ये मुरव्वत नहीं है। मुरव्वत ये थी कि अगर लेकर आए थे तो तोड़ तक लेके जाओ, मोड़ पे छोड़ कर ना जाओ, तोड़ तक लेकर जाओ, क्योंकि आगे पता ही नहीं है। हाँ, अब अगर ये रास्ते में छोड़ के चले गए तो हम सब कहेंगे ये मुरव्वत नहीं है, ये तोड़ तक पहुंचाएंगे तो ये मुरव्वत होगी। जरा सोचिए, जहन में आ गया, मैंने कहा आपको बताता चलूं। जरा सोचिए, जब जिब्रील अमीन लेकर आए और सिदरा पे पहुंचे तो क्या कहा? अब आगे खुद जाइए, अगर आगे गए तो हमारे पर चल के राख हो जाएंगे। तो बताइए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, जिब्रील ये कैसी बातें करते हो, आगे तो हमें रास्ते का पता ही नहीं है, आगे तो हमारा राब्ता ही नहीं है, आगे तो हमारा कॉन्टेक्ट ही नहीं है, आगे तो हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हम कैसे जाएंगे, रास्ते का पता नहीं है। ना ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जिब्रील नहीं जाना तो ना जाओ, तुम हमारे जैसे नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं, अगर तुम नहीं जाते तो ना जाओ, लेकिन ये ना समझना कि मैं मुस्तफा भी नहीं जा सकता। अरे ये रास्ते तो हमारे देखे भाले हैं, यहाँ से आना जाना तो लगा रहता है। या जाबिरू अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ए जाबिर सबसे पहले तेरे रब ने जो तख्लीक की वो तेरे नबी का नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा। इसलिए सहाबा किराम का ईमान हमारे लिए कसौटी था कि वो आंख तो पहले हो कि जिसने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। अब सहाबा किराम का अंदाज कैसा था, उनका अकीदा कैसा था, उनका ईमान कैसा था, उनकी आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कैसी थी। उठाइए, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस पाक है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला उसके रावी हैं, फरमाते हैं आतशन्नासु यौमल हुदैबिया, हुदैबिया का दिन है, लोग प्यासे हो जाते हैं, लोग प्यासे होने के आलम में भागे भागे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर से नमाज का वक्त है, उधर से गर्मी की शिद्दत है, पर पानी की किल्लत है, रब तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पानी अता फरमा दे। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, अगर सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का अकीदा, नज़रिया, अंदाज ये होता जो आजकल नाम निहाद लोग हमें पढ़ाते हैं कि बस ये एक चीज़ याद कर लीजिए, अल्लाह से होने का गैरुल्लाह से ना होने का, अल्लाह से होने का गैरुल्लाह से ना होने का, और पहले ये सबक रटा के फिर इसको मुंतबे कर देते हैं औलिया किराम के ऊपर कि देखो जी दाता अली हजवेरी कुछ भी नहीं है, ख्वाजा अजमेरी कुछ भी नहीं है, ये लख दाता कुछ भी नहीं है, फिर उस पर मुंतबे करते हैं। अगर सहाबा का नज़रिया, सहाबा का अंदाज, सहाबा की लॉजिक ये होती तो कभी भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ना आते, बैठ जाते मस्जिद के कोने में, बोलते अल्लाह से होने का गैरुल्लाह से ना होने का, जो देना है रब ने देना है, मांगते रब तबारक व तआला से डायरेक्ट। नाना साहबा ये क्या कर दिया आपने, जा रहे हो मुस्तफा की बारगाह में, पानी देना है रब ने, तो सहाबा किराम ने हमें बता दिया कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो तो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो फिर वहां है। मेरे आका अलैहिस्सलाम को पुकारते भी रहे हैं, बुलाते भी रहे हैं, निदाएं भी देते रहे हैं। उठाइए अल बिदाया व निहाया इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम इब्न कसीर की अल बिदाया व निहाया, अल्लामा इब्न जज़री की तारीख़ुल कामिल, अल्लामा वाक़िदी की फुतूह शाम, उठा के देखिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं जब मुसैलमा कज़्ज़ाब से हमारी जंग हुई, अब आलम कुछ अजीब हो गया, इधर से भी अल्लाह के मानने वाले हैं, उधर से भी अल्लाह के मानने वाले हैं, दोनों अल्लाह का नाम ले रहे हैं, इधर से नारे तकबीर लगता है, आवाज़ आती है अल्लाहु
اکبر، ادھر سے نعرہ تکبیر لگتا آواز آتی اللہ اکبر. لوگ پریشان ہو گئے کہ اصلی مسلمان کون ہیں، نقلی مسلمان کون ہیں، کس کا ساتھ دیں، کس کا ساتھ دیں. یہ بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ بھی توحید کے دائی ہیں، وہ بھی توحید کے دائی ہیں، یہ بھی توحید کے علم بردار ہے، وہ بھی توحید کے علم بردار ہے. لوگ پریشان ہیں کون اصلی ہے کون نقلی ہے. خالد بن ولید فرماتے جب ایسا معاملہ ہوا مجھے اور کچھ نہ سوجی، میں ایک ٹیلے پر چڑھا اور ٹیلے پہ کھڑے ہو کے میں نے ایک ہی نعرہ لگایا، وہ نعرہ جو آج اہل سنت کی محافل کے اندر لگتا ہے، وہ نعرہ جو حور و غلما کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے، وہ نعرہ جو جنت کے پتے پتے پہ لکھا ہے، جنت کی چوکھٹ پہ لکھا ہے. وہ نعرہ کیا تھا؟ کہتے میں نے ایک ہی نعرہ لگایا، نعرہ رسالت. ادھر سے آوازی یا رسول اللہ یا محمدہ، ادھر سے آوازی یا مسلمہ. کہتے نعرہ رسالت کی بدولت ہم نے اصلی اور نقلی مسلمان میں فرق پیدا کیا. تو فَإِنْ آمَنُوا